Papa nkofo so mo fra wo mfa fa ho sha ase ma me. Menim bosom nka bibia nkyerem se menka nkyerem minti mfa me pe na me amfa madwene enka bibi mfa nkyerem. Na papa dia na mesumpese mo se wo yesunsumni na se obi kogina obi ka se o me de dwuma koma ni pe we wanye na omo kan sem de gumu ho fia ya na ha mo. Software birthday omo friend say oja nyame birthday yeah. Kuna se mo koji mo ni. Oh ye koji ye ni. Kire bi o. Oh ye koji. Asofo ni akonfo ku. Obi obe catch us na do sunsum wiase na do yakopon ama no 120 years. Minim de maker. So what I say, minim de maker so obi catch us say, na do. Obawe ne ba obewu a. Obewu a wo boa, catch the pakro say so boa on to challenge mama. But ade na ye wodia na ye wodia. But jo mama ade enye wodia na enye wodia. One pre onyan free. So what I say, ono ne nsa. Ono ne ame nsin, ono ane sin. Ono ne sin ho hine. Ne nsa emoja e wo ne nsa. Enti sa defeat as o be so bi mu bi no. Ahwe man God also. Akan TV, the internet, the bro. Subscribe for more. Ebusuafo ahwefo ne adofo amaji makonwa a mo hwe Akan TV ende mosomfo Bent Robert Director 2 the creative director Matena Makonwam Matena Makonwam ye ne ye papa spiritual father ebedi nkomo aka to ene bro na abato a ehun nkom hia ba no ye de abawiye na afi hu dia we fe who is who ade abeto abane ne be hu dia no nkom hia ba mu ene dia ne dia amba hu na eja ne akra mene medwuma yefo yakobi akoye adwuma na papa si no owo message bi di ma o man Ghana e say nche yakwa ne wonkomo dada nsem bi ni nkomo bi a yesu ati afa ne ho no ye beba ne aba bepam nkyirem nti na ne ye beba nti ye wo hwe yen a spiritual father ene ne tina ase o si ni TV ni spiritual father 1 TV uko YouTube no boy spiritual father 1 TV a o ye ncheche ho no na ne ye host no no e we dey aba ni fie na nso be ma na kwa aba se na ma mre kwan isi no nti encha nkwan ye ma ye papa spiritual father akwa aba papa ene nso bo de ache ye mo akwa aba jo su katachi mi se nyankopon adalma na no adalma nti bibia boko mo hwe Akan TV ni ahwafo nyina ye cheche mo nyina na the medical can say omo subscribe Father 1 TV spiritual Father 1 TV na nakwa apia subscribe bibia mi nchire bia no be hu bibia live ewo ho okay ene na ye nhia ase nkomo ne de emiensa ebe wura abato me be wura mo dwumadie mu ne ye de sunsumsam so ade atato se na de bi ye no na de man pese ndem hia ase ye papa nkofo so mo fra wo mfa fa ho hia ase ma me okay me da hwefo mo hwe me nyina ase yem se nyese obi ka so fra me amemfa so tiase ebi won ma dika kan sa aseme ebi an ma wura honhom mu eye adwuma so but upeta mo pa ba fra me pa obi nya me pa no a ebi e be sesem wo kroko ene se de hold me na ye me tu kwa me bedru me nwumre na ye enti bedru be around be 8 o'clock but 8 o'clock na chi no me sa me etana sumandem eye adwuma sa me koda na 4 o'clock 4 o'clock no ana me sa sole 5:30 so enti no we am no kasa nyina akra manikum so enti na no nchese bia wo frame ya memfa ana obi wo ho no mo a ye betima aka ne se modwuma na ebreya ene nchese yesu ye nipa wo yesu ye nipa so tiase ana nchese wadwuma na enko ya eno nchese uputu pressure e wo nipa no so da bi hunhum adwuma no e ya abotre ene ye di ye adwuma no so tiase ahwefo o mo hwem ya na o mo amaye o madwuma a ayeyi ama wo mo no o mu nim se asoma meka no no kure se o fiti prakope empose ufiti prakope pause muja na eba so what ase ti metima aka kire ahwefo mo hwa Akan TV nyina ne se bibia ne ya abotre wo fre nipa na se nipa no wanya no o ma voice message bia me hunu me so no me ma voice message se bia na ma e busy nti bia time se frame wo frame asa time no benya eno nche se wo frame me mfa so what ase fi se hunhum adwuma ne ye no se bia me wo hunhum na se me ye adwuma wo frame ya unyame so what ase but edu bra ana me so akora bia mpeke me ko me na me peke me ko so me phone so Dawson e be 4 me am pick me course me wo number me to Akan TV no eno no wo ho ana me wo de bo Ghana local number me use enso wo ho ana me wo de use Nigeria for enso number e wo ho nti numbers no e Dawson adwuna me ya na Dawson so nti no no nchase bia be frɛ me e bia me wie kra na se me frɛ wo but me wie na me wura fi me na question am pese me bisa na se sisi an in fact wa ba be you be a solve problems because me na me kan sem we asem na wo kan nyina ne nyina no de wo kan nyina no kre e bia ade ya so be frɛ nipa na nipa emfa so na se gidi wo ma wo na free so ati but me why might be what US then say be week time of frɛ bia no nyame
eno sa anye so frem na so me mfa no nche se bibia o so tia se ebi a honhum no papa ye wo dwuma ho adwuma no enwie peye no so tia se menim bosom ne nka bibia nkyerem se me nka nkyerem a mentimi fa me pe na me mfa madwene enka bibi mfa nkyerem so tia se enti be se me mahwefo no mo hwem na kyerem mo hunu se sa ofrem na se bia me mfa eno nche se wo dwuma no menye yegusu ayeye but ne bia bosom no me contact bosom no nka bi nkyerem me mfa wo dwuma no ho a mentimi enka bibia emfa nkyerem so tia se enti mesra hwefo mo hwe ni omo modwuma ewo enyame nkome ho ewo komfo bia na asofo bia ho a wo ye na dwuma no so ofrem na se wo mfa mesro eya botre enye gidigidi odi dase bo de adwuma na koda no de anam so dase bo matimi ho ati wo se me papa de even though me yirim ko mutimi frame na me mfa me ba kro no mbu afu no mo ne me ko ebi kro na mu de o ma na mu yi am tenki se bi akɔhye wo mpran but nye bi a wo mpran ho na wo hye wo ba bi ho no ma wo hye ho a wo peke ko enye yi so we de yam cho ho ko se no de mfa se adwuma bia ne mu nsem ena nye adwuma bia mu nsem ya se na de to abonten but me yana ye tate se nkofo so sunsuni bi ba mo platform so oba so be boa ye send this come and tenenka ho na na ha me no de metimi aka ne se obi wo ho no bi a enye me ho but say odi adwuma koma sunsum dwuma nipa bia na so o yi adwuma na so adwuma na bia enwie peya de mesre wa aka kire mo ya say bibia eya botre me tuo me ya papa papa me hwe ade a me ya ma me ba me ba no be free ne hawo mu me hwe ade a me ya ade me ba no be kwa koto wo hawo mu enti mesre obi biara wodi na adwuma koja sunsum dwuma akonya bia konfo na asofo se bia onya adwuma man se adwuma no so enwie peya na nche se bia wontimi nye so what you say but se bia na nipa no bia no oni sa tumi no ntina tam bia me metena yi so ameka se tumi ya mini me ka se mini se bia wadwuma no de abrɛ me ne se bia ebe bosome na bia onim se enne ya obi de beba obi ba ya enne ya ne de bɛkɔ but obi nso beba e bia bosome na ne de enko eno nkyɛ se wadwuma no enye yi ebe ye but obi wo ho no ma ne ya open ne ya nti mesra hwefo mo hwɛ nyina se so odo adwuma kɔ da obi na se adwuma no nye yi a eno nkyɛ se adwuma no e bia nipa kro no ontimi nye so me ka e de akɔva ye nyina nti mesra na ye pese ho se ye ben na mo ne mo adwuma efo no ekɔ se obi de adwuma ma wa ye ben na mo ne omukɔ be ma nipa na da no ho so se because the enti pese medima no sikɔ na ye kan se nwe se nipa no kɔ aso dem na bi asofo ka se obi omebo afɔde e bi aba 50 million bi na onya de ma no nipa ni se sofo nti da asebo e be ye nti on complain be ye mo akonfo pe nipa ne se ne sika ma wa 2-3 na de ye pe ne buofu ti de na de sa de ne ba mo ne omuka sen sometimes no ana make can say it depend obi a any grant so tia say obi wo ho no mo a otimi enya asem bi e ka kire grant no ana obi wo ho so ofre wa grant no ofre wa de wi obesi obi tu chiki ama no me wo frem na so tu chiki wo adwuma ma me 2 days 3 days na sa adwuma no enwie pay na so ofre no tu chiki ma me a wo frem a me mpeke ko ho sin na de asem ne be eno de me ka mahwefo ma mo tie ne nche se me ye wo adwuma no nche se usika no bitimi atome usika ne ntimi ntome tibese me bonso hu ni se ne kakra banti ne hawo no nsolve ne hawo no nsolve no hawo no e ya botre obi beba ne eni ya ne de be solve but me pese na me mom e to masum obi beba ne eni ya ne de be solve that's aboa boso no me de wasade me de mai wa mamle ama boso na agi atumu so obetimi aye de mami obi wo no betimi pressure wo sa me kai say na no mai be yi ni no frame ya no onyame I feel my voice message you say adwuma no na se mintimi nya me send this camera so okay within 2 days time no ankasa from me back say na wadawol ma mesro de maye obi ana de mkache obi antwa ye bi afa cheme na mse adai wose na me yire asem na me buy but you say no me yire no you say no waye wa pafie enu se mo hu hia o man on say the way no ofre me na wonyame eno nche se bia mayo and on say me kan bi say e bia na bosom no emma me muaye so what you say mintimi memfi enka bibi emfa nkyere wo so hu efi say boso na bia adwuma na da no enti wo frɛ me na se me hu number no a me boso no mane say ade we se ni person si na adwuma no sisei e bia o se bia wo ka kyense bia wonye sei so what you say na bia me bisa boso na se boso na mfimi a me ni comment bia me mintimi fa madwene enka bibi emfa nkyere wo but enka ne ye mu papa sa kan ni pen fa so me de ade na dan na nanum ti enhwe mre kakra eno dwudwu na akoma dan se kura se wo mfa o sometimes no menye me ha no sometimes no obi wo ho no mo a ana me kan asese me ye adwuma a ase nipa na fam no so wonyame a me di message wo di message ja so me di message ija aka chen sesei so what you say nti adwuma no de nkakra on obi de beba nne ana me kan so obi de beba nne ne ye boso no be ye fi se mo a boso no ye o adwuma mo a omkuta me a boso no ye o adwuma edo so
so what you say we see e make say na na Bahama woman bi dia dan say na ade ayeye but yes sense tin cause bebre we chire so obi wo ho no mo a omo ade ayeye e do so che omo de anyeye nti dia nde ye na asem na be man so cause when say papa how one no problem two ni sika asa akom I don't so nye your first I want some father we ni po badwene bibi sometimes no de metimi aka ne say bibi ani e ya botre ye say abotre wie man kunimdie so tia say enti ahwefo mo hwe nyina de metimi aka ne say odi adwuma mo obi na say adwuma na nwie pe ya e ya botre na obenya so tia say abosoma kotre wo so wode nkakra ebekọ so what you say we dey ameni abere say e be ya baba ko ntokwa bi tokwa ni na say nkonwa egumi dem na mesi o nkonwa no ho aye tanti yense sa ho ya makoto yi leader say emfanfan keke ye bi say Brian so 2 days pe be wi adwuma na de ama ye de ho sika bibia ama no bosumi ba ko ne fani oye me ba ko na de aka no ne e ma wo ko ntokwa ntimitu mo say adwuma ko de ma wa even onokura na odin ayi fence leader e fa de okeke no 2 months na ekoi na mo de nti na mo se catch up na mo nji mundi ana se de sometimes no ho sunsum adwuma no eya na enye so easy sa obi ho no mo a wo behunu esi na adwuma no betima call easy but wo wie no ana bibi foforo abebom so what you say but eno sa no bosom no catch us any person we na adwuma no anka ye wie but ade se bi na asa abebom so ho but je se bibi sei so but obi ho no obefro be ka kire no obete enema ase mo se wo ho 3 days 4 days obefro so obi na aye yiye so ho sa na adwuma no duru bi a etie but obi ho nso a papa de wi a bi betimi ase akasa ana enso no fuma bi no bruchefo no titiru omudibim omudi kasa fisa bruchira setena papa obi betimi abre na wonya fifire na wonya ebi $100 na $200 na $500 e de beba se fa ya de ma no na sa de ne nyeye na so besa afro na sa won fa de papa enye yize sa panse o kan ko mu bre o pan bruchira setena no se wo ya adwuma wa ha park betimi aka cho se nkenkwa bruchi ka kwa bruchi na ka kodi holidays se mo fro na so mo ka bruchi mo asetena mo kire wo pa na se bomba ya acha wa ma no mo se person mo ko ade no mo se enye oh na so mo ka hon mo nsam chewa pa obo se enye yizi sa so ntia brochefo no omudika omobre ti so de abusade ne bana sa busade no enwie pe na sa busade no eye na echina omudika fi se obesole ahomache onna no okoye adwuma beba mu awo ni mu atetie no benya sika no de bebre konfo na sofo na mala bi na malam no edimaju yesi se odima no untimi ni ma no so dani da so nyina odani nani ato so fine ipa na fere okra na sama wo kan de ne kure se wo fa me pacho wie ma gudibdie ayo me pacho e de yegusun kakra kan yankopon tie mo mpa ebe yie nipa no oye nipa e de obeti ne ma se but obi won so mesem se yesu dwale bonkum yesi bonkum dwale fa na ni fa so dwale bonkum me kan ko ni fa na me kan ko bonkum de metimi aka se mo a mo so bruchefo mo de adwuma e beda ye asofo ni akonfo ni malamfo no moda ma bibi won so a mo so munya ho abotre na mu se yesunsum adwuma se adwuma no ka betima yanka wanfa ma meda no enti bibi won so a mo so no munya ho abotre ana akonfo ni malamfo no ye nyina me nyina misu me ka ho bi me kasa ma ye nyina bra mo bra e wa bruche no enye adeketo be kayi man so be fo ba bia kwa bruche no ba kwa koduro was mejao no ba na bu kwase na obi agini sika na obu no kwase na opeso ugini sika ba kwa de so abesifi ono asifi no de mo bi so onhwe so obaya nipa kwa peso ogifi fin nsem o sifi wo wakọ bresifi Ghana ni age so aye na duro so aye na so ne bre wo na wo shafa no afi obaya nipa kwa si de fi no oje enti bisapente enti ensem bebrebe enti no mesa mi nyam malamfo ni nyam akonfo ni nyam asofofo se brucha setra na enye yizi sa nti so bi de ne hawo na beto wani mu amesro hwekwan befa so se bi kura adwuma ne nyeyi a ka asemde fa kire no na hon so na komanto ne yem ana mi nua no amoso mo bruche fo so bi won so amoso munya abotre se ka adwuma no betimi aya nka wo ye wade sunsun adwuma so what ya senti mi de metima asra mo se bi so hon amoso munya abotre na mo fa kasade wo freni pa no na wo ma nipa no message kura wo freni pa na nipa no wa mfa wo ma no message a ka kasade kire no so what ya se fi se o mu se wo yi adwuma ne wie pe nti se wo ka kasafin bi kire na se adwuma ne wie pe yan so a edi asa na betima asa akoka kire no so what ya se nti honum so mesre mo ni diem se bibia no wo abotre a abotre wie mo nkunimdie ka na person bi se edi na beba se obidi sikawa koma sunsunim se onya de ma no na bi onu susun se ade na anye ye na so odi ne sika back eno no oje nsunsan so bi no edi metimi aka ni se eho no edi o how brain nipa no ti oje ne sika back sika no bi ade bra no ode to bosom no so
so what you say and be odi aya amamre enya kro yi wan sida na tu entina mo no a ekuta so kuta ekuta wo hawo no so what you say memu wunyam kasati a nyam no wunyam kasati a meme bosom no wunyam kasati a fi se me bosom na adwuma na me nyam bosom no a wuntimi nyam kasati a se nyam bosom na adwuma ba kasa me kasa emfa se nipa hia mo ase ana sesi so what you say ntimi wo kasati a me a wo kasati a bosom no so what you say nti basa na conference nso so bre nipa no so what you say no so nche se chinchina se so this kana di manya adwuma no di na che se onya adwuma no so what you say so wo yofo nsa na so ahwe wo de ade wa nya wo de ni kwa so de yonko so nti ni nyina no ti na meka se utumo monofo no otu okra sofo ti nyina se na meka se akonfo no this kana ye wo so aye odi mas kan so nya abotre so ni nyina abotre wie mankunimdie so what you say bibie no mo question hamen ne se mwangasa mujim hunde se mu hu hia sunsunfo mu hu hia wo man Ghana munim sa de enen na metima ka se ene asofofo na be se sunsunjuma anka sunsun wo ka so bi sunsunni a wo yehunu kura na na respect no so what you say but ene asofofo na be se sunsunjuma ama for the man say metima ka se ene konko na se asofofo na o konfo bone so se asofo bone ho de a konfo bone fo no ene omo asende ma me nsende no ene metima ka se bebrebe eye bi no interview so what you say papa mi ukumi kura bia meka no kura kire wo mi obi frame na se manfa na meka kire wo se bi frame na o frame na se memfa ya nche se bi oduma no menwie peye minimum a be se last week na last 2 weeks nipa be 15 na 20 mo frame mo se manfa a kire yi no mo ama me voice message aka chem se o mo aduma na awie peye mu be of course bi o mo so mo fra wo mfa eno se ye ha me pa fine en bi na meka no but enu akire no se omaduma no eyeye na se komsa fra back saka cho se 7 na de ba meka no me se menya ko 10 a mienu pele bi obeka se eyeye dudu na eyeye di amente enti die na basa enu ntina meka cho se na se munya hwe na mo amukasa maya na ko se ka yeye anko meka che obie ni ho tikayu manji se wo mo a fi so be ya me interview yi se nipa be se 200 ya metima catch yourself for now who side nko nipa 200 na maye omadwuma for now mu be say 120 na 130 dwuma ayiye sort ya say 70%. yeah into the fan say emududo say na maye wo omadwuma wai so emududo say na my friend e dey amente ntimi ya na hame na hwe emu a emu de enyeye mu kakra de a efre wo sort ya say and so every day bia no metima catch yourself TV a me gina so ekasa nyina no wo TV station no me ye adwuma so che TV station nyina so what you say one Ghana me kasa one Ghana so but ba bia me ye adwuma pa wo TV station bia me ye adwuma pa wo TV station nya so bia na meka ya mfa no nso hoye ana so wo asem be kan de twa sa ansem no tofa na enko bi enti pese me kache me maame mu ana me nua no mutie me ye adwuma we se ade bia wo ye bia ye ni ye na da chemfa so aba mu odi na yeso wo yofo nsa wo hwe odi ade ye wa enyo de ni kwa so odi yon yonko ti so oduma ko dare sunsun ni pa bia na so wonye ya ntro nyankopo nya abotre na me se nyankopo nti bibia be wie peye ndamase na papa Diana mesimpese mu nsa wo ye sunsumuni na se obi ko gina obi ka so me de adwuma koma ni pa we wanye na omo kan nsem de gumu hufia ya na hamo epe hame kosi obi se wo se wabo obra wo obi bia na obi tibi na osewa on se ewiase wo ho ade ya ne se de bia metan fidi so ameka se wo akora na so amfa akora na nko sku asa akora na wonyini mehwe so ati ase etitan bia na se ade bia wo ye bia wo ye ni ye amfa so ba mawudi eti se me wo adwuma breme na da se bu amaka cho se ibetimi aboa ho no ma me wo dada fi se mintimi mu ameka cho pese mintimi mu wo my cousin e ma mi ensa pe ana bentre mesi minya TV station so my adwuma e wo so chen TV station nyina da but mo no ade yeje metima ka cho se nipa tuo na my adwuma emu be 130 de ayeye but di aka no so ne nche se enye yi o egu so mo de na mo de enye yi efro mu fie o muti na enye ana se den obi ho no di card no ho akwakoja abusum bi so ho etu de ho akwakoja abusum bi no de ho akwakoja konfo bi no ebi na saa konfo ni koja na se konfo eni sa tumi eni tumi to ho na se sofo de koja na sofo ni tumi enti na attack no I am more so what wow gino no so I am more enti I am more no se wo twitwa saa ho no apam ni nyina sresre ho na otuatua ho akwan
so ho enti eno no ntia se adwuma no enye yi but obi wo ho so a wakoba ako mienu obi wo na asam na adwuma enye den akontem obi wo ho so a papa obi wo kro nko ba bi ada but ne na adwuma ye no sunsum di na chi no enye sunsum ketwa eno obi wo ho no mo nim se ne ya no waka so mfa 2 cedi mo de 2 cedi aba 2 cedi after 2 cedi na chi no ebi ohu bibi na kire no ka so wanya awanye hweka yu man se na no do kai komazin meboa so once we do ya asay see am we do mo enti feature ni wanye ni ya na asese because dem blame no pa enso ni free no sort ya se you see ya no anka wona ka na woni nsem na wo free ka cho se kan baby for ba mu ka ompre ka be kasa bebrebe no ka cho se first ka bre yensan onye ni yema obe kasa ompre obe kasa bebrebe sa na sunsun nyuma na tie nti yamre yeah sa na sunsun nyuma na tie efiri ba kwa ansa na yakomie no ti nyema bi wo hono mo a wonu so be fa na easy but na nye easy sa yemfa no nso hono na yembonwura election because see I can advance 4 days na ye to aba wo be hihye nkom bi fa abato no ho nti wo bibi kan wa abato no ene medical interview first one interview ana na no so my interview bebrebe na no me ko software birthday o mo friend say o janyame birthday yeah ko ni so mo ko ji mo no ye ko ji ye ni tire bi o ye ko ji software ni akonfo ku Sebe draw. Omo na ebo so na ebo. Oh, eno nkyere hwe won ka hwe yo. So what yase ewiase. Ade ni ye ne hia. Me metuwei. Me so wo mo nkwamu o. Die mehunu no meka. Ukumi meka. Me se na nado akonwa no wafa. Enkoduru fansa check ro Tuesday. Na di be se biasi. Na obi ehunu se me nkom hya me hye na abam. But some comes in people so asho na do afan de o ma show e bi kwa de wo kwa san bata no me ni nipa me ni nipa san commission no me free share ye no obi anya nhye ye so unim yeah me free share san kom no obi anya nhye ye me free share san kom no obi anya nhye ye na na do afa oh wafa sesi akwa me ni wo hi bahama me ni interview sesi ya no okokoi no me nchia na ja mete ne nka na acha so ye mfa nse yesi if change nka ene za bo so for me fa nko so ahụ sesi ya no ho hi free ekọ woni me ye interview efa eno ho ene ono question watu amane me no efi se wonye konfo bia interview e wo ne platform no so that come me first person na we be me interview nti nyina so nse o be interview efa sa commissioner share no ho na commissioner no ho ene abato no fi se wono watete ene me story so what you say the way face dey money me interview me the way me can me story no ha ne free mu na TTC mu a on community take be 1 hour ene e chire kakra he say ye gina platform no so a check so what you say enti me dey me ntimi nye me catch say me ntimi nye ana make person ma obi ati ase say me na ma hye nkom amna ba ma first one abamu e platform so enti say ma hye nkom wo platform so amna bamu no na asofo ne akonfo no so de nam ho mo person mo hye nkom but wo ya wo ye de kro no a edi na dam so no enye di nketwa we di ka hye wonko ma se me nkom ne za nkom se nya wo dia obi atumi hye de enya me dia but me ye sunsun ye ka sunsun nyina no me ni papa sunsun fo ina aja papa ne yo be ka na e fa na yo be ka bia ye wura omo ka na so asofo ne akonfo mo di akire ba ne omo de so omo di on papa achi sunsun nyina no papa ba ko pe woni me na oni omo ya adwen se na do ba wi no bo wi a obewu no oni omo ya adwen obi obe ka cho se na na do sunsun wi ase na na do yakopon ama no 120 years yes enti nipa biela no pa na do mani nyina ha na turu to 10 wunya no 120 years yes mani nyina na turu to yes mani nyina na turu to 10 wunya no yes nti yemfa se na omo kan chimri ekoda so na do afiri mu abeka se sida se yakopon oboni fe no obodo kuta na poma emfie yakopon de ama papa no 120 yes uturu to a wunya na da we got it to the headline say na do will chop 120 years asema meka no minim de meka so what I say minim de meka so obi ka cho say na do obawe ne ba obewu a wo boa ka che pakro sem so boa on to challenge mame yes se ni pakro so enyame ni pa na so ye konfo a de nyame hye no ohira no
hwe nyankopon se o ka se ne wo bra so won so obi ewu na nyankopon na age ne kra free se na nya nipa na eku no na whereby obi so be hu bi bona fa papa no no be ka na bia be hu adwuma no so yen fa ne sen obi be hu bibi bona nti se se bia obi ka se o hu se na do be we ni aba bo wi obi wu no a obi kan ya o so kra wanya bi ka se enya no kra no o ye ti bi sa yenya ne de kwa wo hye nkom o pese mbiri ma bem o de je o samba onzo wa na do be wu a ende o se da bi hwe papa entina mesome pese mani hu ni se ha omo nyina mo ye menkola eba se sunsumu a omo ye menkola ye hwe de be si akire o hye na se ne se na na do be wu papa e fe no commentary ade o ka say last week Wednesday na nkan na do be wu Yankopon ade onye nwu ye ena kwagupogu so ahye nkom say ye to aban we ya na do be wu hyew eno de mami kase bi kire o wo hye nkom anu hye nkom ha me hye nkom say me si na na do be fa konwa na na do amfa konwa na ye me hye mi fie ne mebubu mi fie ntumo akonwa ndi emfa say o fa wi a ewo nso se na na do ha se nyame emfre na na do nipa biele ni ho ene betimi o perfectuo eten ko gina na do so tutu enya no e bre Yakopon de ma no sa bre ne nso ye nipa biele ni ho 120 no betwa asem and God na whereby election so unia Sakumba oba menkanza wana wadamfu Sakumba enso be kaze MPP fo nhwe yi manya omo so ma we ne ma menkaze mencho na no me ne kaze me fo ye interview ka kira mo say sunsumu no na na do sunsumu wiase Yakopon no odi akonwa na ma no pati so ma nhwe ni ya anisuo no adisi bepom futuro agu omani ama ye interview e wo Kesman ama sa ye interview e wo platform mebrebe so but omo omani na ho awa abato na ebeto no amen MPP fo ngasi afa nkeke abana wie sunsumu ne de na na do nyame esi ne hene so atiase but anisuo no so wan hwe ya government in power yes so mo mani ana ho a bibi besi so atiase mo mani ana bibi besi ento mo mani na ho no mu hu de omo ye omu hu na mo to omo tu di ye fi se na na do de me se obi hu ni sunsumu se na na do odi ye ni se konwa so obenya aba na onya akwa ni wi obewu a me so me de me kra eni mi sunsum eni mi nipadua so be bafole age papa na suo ama mfie Yakopon de man no 120 years no we twa 120 years no asem and God papa na no bi kase se mo hye nkom so bewu a mo antumi fa kwanbon so kunipa kron se be ya nkom so be ya mpa kase papa no sunsumu no sunsumu no Yakopon ma no 120 years but se wo ye wagene se wo be kono so fese kara kora na wo tu ni tu kora na unya no na wo hye papa je nkom no mu ye den wo den no ndi wu ye oh wono no enkom na me hye no ne Yakopon ye chem se de ya no obekọ so tiase na obi kase mo hye san nkom na mutumi kunipa kron both sunsum ne honam no ana metima ka bia che se sunsumu wiase no se Yakopon kase obra so na obra so obra nso ye nipa biara nko enu nti na me kye se asofo no kase na nado ebedi akonwa no na wodi akonwa no wi ha no a obewu no ana me pese me mo ti ase se nyame oboni fe no obodo kuta no ponti se ye Yakopon abo se be tena akonwa no so de sa Yakopon be bo ho bai ebeyi wo firi wo ha oni amane na tete mu bibiara entumi papa no papa na no bisa question John Mama na nado sunsumu hwan na mo pe na asem sunsumu wiase no de ntira sunsumu wiase no so wo hwa na nado se so to we se Yakopon kase wo bedi hina ana bedi sofa na bekọ abrochira de ye wo be wukura na bekọ abrochiri so nim sa na nado sunsumu wiase no na ya bo ahenche ama na sunsumu wiase dada so tiase how many times na nado pray akonwa no wa pray bebrebe but ade na ye wodia but John Mama ade ya nye wodia wa pray onya ne free so tiase ono ne nsa ono ne ame nsin ono na nsin ne ono ne sin ho hine ne nsa emoja e wo ne nsa enti sa defeat ase de be so bi mu bi no ahwe man God had a allegation no anya allegation o si moja wa nsa sunsumu no ne nsa aye moja sesen sunsumu no okunipa onkunipa but ni sunsumu moja wa nsa akwati se obeto se esi e oba de gumi nsa nkawa black nkawa black no obi ehunu beka obehu se de na de black de obi abeka nsa ade black guni nsa enti ade black no yise wo yifiri nsa ba wa na open na de ato mi am pedam de ato mama super nsa ko bobo moje ade nsa ko bobo moja eni de mitimi nka mi sunsumu wiase de memehu ni se na ne nsa bo moja na ne nsa ayi moja nti hunu so npa bonini wo sunsumu no se ehene pa na se
akonya oni bi da ntono onya na akonya ndi by chance na chance na wo hemfa biem senti na wasan stand here ensi biem Speaker father minister nya de betunde o party atudwa ba de bia me yo interview a o kasa efeva na nado eye sunsum na open na asem na ase ne dwumede a wo die ene de emfezifa kwa ga ekoto aba so bi e kire de o dwum ye de na wo so wo ka afa na nado ye me ka afa na nado ho ase na nado eye nipa bia sunsum wi asem de ntiko Nyankopon wasi ne hene no se o magye ne man mfiri wo hawo mu no so ti ase obi a on se obi a me wo se ma attack ni bia no ma attack ni bia na se nipa no sunsum edi na chana sunsum kuta na nye sunsum pa mama sunsum nya papa me hu ni se ni sunsum kuta na nye sunsum pa nti na ma attack no so ti ase ana ade Nyankopon empe no me sunsum ma me sunsum aduma me hu sunsum hu sa ade Nyankopon empa me mempe me nya sa type of asofo no a omu de papa oboni omu de chede no nti me nti ne frem se sunsum papa asofo akonfo omu nyina no papa na me yes me that keto ne kuta me no spiritual father no enye din keto ne eda me so no so ye hu adwuma o ko se de se adwuma kaka ma wa enti na me pese me mo ni pa bia da ehunu se me di me se me po me pema me pem kuma ni mo me pem poma chi o me nya asofo no a omye ketaso mu wo so me hye nkom me but me nkom bia me hye bia so epem me nkom bia me hye bia da pem wo dia fa wa ha o platform so me kan se ni patiti ru efiri man pani ampa si ye wo ha after 4 days me fika about 21 asem eburu 2 months let's of be my me kasa ne se pia na sa so for the percentage na ba o 65 ma try to yes 65 wo dia fa ne say 60 to 65 yes 60 to 65 yes you be say be tran here be bobo ho eda brada I run by this something ko pon de yankwacha ya obeba meaning the maker I'll be my right nti sunsum na wo hu ana se ne nnoma cause na do bi se akura baga jo se waye nneoma o enye ni suasa na mi hunu sunsum wi ase no wo wura sunsum na so wo ania wo be hunu diegom adam me kato se me bom pa se me bie woni amu hunu niema se me ka kire wo pa ehia me so me am pese me nya kakra se ka wo wania me sunsum na nsa minya vision bi eno na me kan se na nado o ma nhwe yi a sunsum wi ase no na ya bom futuro eguomani Sakuma se ohun se ade bi kutomu na obi odwan bewe ade na MPP dia ba odwan bewe nti danger man MPP na wo so se ohun se abo bi egu ya bom futuro nti enam ka chan se sunsun ma me ne kesme for interview ka chom se MPP for mo ni na ho fi se yesa futuro pa yesa futuro gu wani so a ebe ya gansa na wonti wani no wo ne se adwo mama oye ne mo sunsun mo sunsun no so ohunu de niam NDC party no ya oye ne o enye no bi sum no kan se no bi sum o sacrifices bi ana say den kwan obefa so odi benya odi be wi ni akonwa no but enam so mo so die akonfo ne esofofo no omo ye no sunsun mu ni nyina no ho ensi die na miesi ni hene no we den wasi ni hene na me bi say asofo question bi na me say question we den na me nya ba we ni first question me bi sa me say mo say ewia so obi ha watum de ne ko eduro so wotu no mo ji eduro di fanse mama betumi aba ho say obese na adu no di ade ebe ye sa betumi abo no sa kwan so papa medical ka say minkum nipa so what you say medical ka say minkum nipa mem ha mem boabone mi wura sunsun na hu say ade we se ne Nyankopon aka de Nyankopon aka na no ha na meye de Nyankopon aka na no ha na meye so what you say mem boabone nti die woye papa no ana mefua no ba enka ko ba se mama yesa so anka waye bone ana se adidi aba ya prapre na do fro no di ade ye bone di metima kan se medika maka se sunsumu no wuhunu niema wo weke ya tem ka se sunsumu no ne nsa aye moja sunsum ne nsa aye moja ye kan nya wonwa enya ngonwa se obetumi kuna na ado but entimi so ensi so weki class nipa no onyisi ya oboa entimi nsi enya odia di nyame hira no obeja life ama yes ukuna na ondi wo no medical ka se nipa bi wo to to 10 kura ento na do to 10 kura ento fi se Nyankopon wo to nyame be yi mo ba no
Nanado nyame na ehia na se ono ana de na sisi mo ana mo bɔ ne ho ban Nyankopɔn asi papa no ehene ahenkyɛ wo sunsumu papa no hu no sunsumu a enema ani abɔfo a atwa ne ho ahia no enema wɔ ne ho yes so easy I say otikoko so krura onima wɔ ne ho yes enema wo papa no ho no sunsumu no abɔfo a atwa ne ho ahia no enye so easy abusan for ne spiritual father twinko papa fe yen resunsum me ka say segment ne miensa ye bebo abrabom ne aba politics se o me hu say na ado de ye da yenda MPP for dia mama be ye bia no na ado afa ye so de nke bom paza nke be yesa say be free teachers ye dia me baby me wo fa asi benye bia akona misika nka no akɔhwɛ no no me de yare fofo nti ho de wo kan manage ne mo yembra papa mama na nkasa mama oba first one yamfa number ana wasan babiem ye nya speculation bebre a nsama yeti na ne se sunsun we strong wa kai ne ho ahwe so betumi kire na ado aso ntina wasan ba se ye nto aba man nti emfa won se na ado ne phrase chese de ndे o you papa ne person be jad ne free nsem ntokwa so mutumi ka se bibie si wo sunsun mu ansa na ba honam sa na mo kasa mo mboa de a enti sunsun mama hu se ma na ado betumi criminal na se e show bi na wo ye keke pese mo confirm ne agents de kwato abapa sunsun wi ase no your mama wo pese wo ye kwan ofa kwan bia so na ko krimu but an America ka sa abofo a wona na do wo try ba enye yi wo free ya enye ne but still na onye yi wo free ya but still na onye yi enti de obayan se wo jai sort ya se enu nti na asafofo ne akomfo ne bi hia nkom se abato na chi no na do be fa konwa no but e chire no ewu beba omu nim de omu sa former no ndo maye ba mama dane no ya dane no enye ye kro ne dane no nyankopon adane ade no fisi nyame ende asinipa na hene hwe enipa biara no wo tumi che nyame o sort ya se perfect biara no wo tumi che urade tumi nyina da e ya urade dia titi nyame aka no tumi biara ti nyankopon se nipa we sei akufo ato mama wo ha na 20 years a nipa biara wo tumi nyankopon enkwa mfiri nsem o hwe mi to nyankopon konfo betimi aka so betimi age me enkwa mfiri nsem sort ya se but nyame enkan bia oboa de nyame beka ene kure e bia na mewu a na nya konfo bi na akum yewu ananya bi obi na akum yewu na ye menkra bia wu a nyankopon me bra aso nyankopon ato ne nsa afre me sort ya se enti se na do so wu a nyame na ato ne nsa afre nya nipa na ato ne nsa afre no enti mfia nyankopon edi ama no 120 years no obi twa papa ne pese odi ewura numi mu because enra minya akonya hwe sofo bi okansem bi na ono kan for asofosem na mse me beba na nanom so masem e fa no me sofo me yehu se ewiase wi abayifo mo se yefri ono ma ade ba akopan e haye pan no me na fie bie nipa bie o wiase bi anome da wo so na mse no ma be sa spiritual father sa ye ni kan hwe ya mpa se sem na baba na kan no nipa bie anome da wo so o kase nipa bie no me da wo da ne so a yeah na sometimes okay baby o meet my kase ne kre if you say so obi afrifie bi mo and if you be mu so e dey ya enkant to ye na no me chechechechechechechire ye no wo mo no e bia na case bi e da mo ti sa case no enu bi na wode be wode case no nyina ma abeto bie so what ya senti enu me ne da so nti se wo nyini na se wanhwe kwan abefa so a na wonya nyame nipa bi na wonya komfo bi a waben amfa ho ankwankogya no amma sa no me ne sa apam no a edi wachi no amfiri wachi a edin tina tembe obi wo hono mo ye ne ma bebrebe so still now ipa bie no hono ma case en na so what ate but say o hwe kwan be fa so a be yi sa case no afiri ho so na watimi ade wo ho so what ate na nado ene mama ne Ghana sikafo ne penipoti trufo nyina no omu nyina case da omo so but case na da omo so no onyanyame nipa bi na onyakomfo bi a oka no kore waka no kure emma nitimi eka saa ne ma no kire no emma nitimi kire no eno ti obi ho no ma ose yesi sunsun bi wale no saa sunsun no case na defie no ebi na wale wo ebi ko wale ne na bi na ne ho to so odi obi be sha na ho so a saa sunsun no awale no obi ho no ma o ma me wo no na wote afia bonten se honhum ni twam na se honhum hu se akora hu ye ne fa wotimi wale no so oyi na deja no wotimi wale no so what ya say honom no so no e kwan ya na sunsun bi wo person fa so de wan ana bu won so ankan to sunsun no mo ho ye o mo de o so oh yes ye be pe ba mo so be pe bi won say bi wo honom a enkan tete wo no
se obi wo hono ma ne nana omo nana mo ekoje na suma bi be chefie se friend ginaye se bi hono man kanteto na omo wa na wawu mu wa no omo to nkoje sa suma no de be share ho but sa suma no de be share ho no ma nipa ewo fie ho but yedie eni fie ho so what asetam yes ka to mo nse eto busuan mu a obi eska beto nsem bia no na ahye anaso ebi so ho no ma timba se we oba ukwa awale a ni ye jao no obefi obedwen ho awon tiase wo ye be man so a obekwa awale no na onima ye basa obeda be so na ye no da wo sunsum mu so what ase ebi wo ho no ma eye enkante to mo nana mo edi a ejina yom koje be shefi ho ana adane sa enome edi aba ntinipa bia busuan bia metima ka se enome ewo ho good sanu me wo ho dia papa mo so mo ya konfo sa nsema wo kan ye nananum ko ha ko ko yina so mo ko akonfo ho meboa na se mo akonfo ade am ye maye na e de no me na bre yen ana mfa no me ene ba so ti ase but ebi wo ho no mu a ebi a bosom no e ka kire wo nananum se enkwanto wo nananum se ebi a meba beda wase meba beda wase ha me di ade be se meba beda wase yesi ama mo so munyesi mame so ti ase mti se obi ba ha na so obeje ba bosom na dum ne ma ne ba otimi ka se bi a se bosom ma me ba meba beda na sese so ho ebi wo ho no mu a wo ho a onya ba na wie no na wo kwa asole no na sofu bi kwase ampa ni asida koma asole so ti ase we je bosom na eba sa no a na bosom no so no wonya wa chiridie so ti ase obedu wachi saa kopim se obenya ebia obia kamedi metima ka se obia sunsum bi di na chi biara anasa attack bi di na chi biara anasa spiritual knowledge biara anasa bi kuntia biara no anko ohia ko hia konfo fi se ba bia chichira bwana hwa ni gya no so ti ase ye no na betumi ase no so what you say ntika base sa sunsum sem no efa se no make do anka sa ni komane nkosofo mu mane nko breki ko e break and loose anka ompe konfo o tumbi pa no this guy asofo ntumi se no me o ndabi sofo bi no betimi ase no me sofo bi akasa ntina tem bia no hwe omo ahwefo mo hwe se mu be 5000 na ehwe ya emu be 4500 akwa asofo but still now da so ewo ho nti wadamfo ya oye ebure mu nso ase onum a wo ha obekọ no enya no kore no se ne case bekọ no ono case wa case amanfo ba wi ase case wa case amanfo wo bibi anka se ka amanfo ewu oni se ono ne case wa oni aba attestify se ono na case apia breka nti na se omo di adanse se ne case ehu sa se man de maka cho sunsum wi ase se maka ama wate ase se sa apia breka no Omame nyem no ana obi kese omame oni aba say so for prophet one na kese apebre kama aye adwuma ama ye kwa de creator ma so ndada eno ba bi ho no ma menu aba na ka odi ka se senti se sunsum no so what as menu aba ne sunsum no wahunu but ani so no we na ekubi na no akoka pure yeah na bebeka se ma mekan sunsum wi ase no opambo na eniso opambo na abi na waka but sunsum no ya kese no maami o hye o maami efunu ne ya kese no papa asema me kan ade ehia o se mo se akonfom adwuma no beye na ehia mo de asancheche o se mo de mapa because ehye yen yetirimu se yakobo so na busuma ya de ba ako a obeje ya miensa nti na obi ya kokonfo ho a na osuro nti se konfo be ko na manya kesa maami nka bibi nkyerɛ ye betimi aka kye wafa ho ne se saa ɛhɔ no ya busa ho se wakoye wo car that's a car no why you say wontua why wotirimu adwene no say why you say wontua fitani ne car obi obedwa betu car na dwa so what you say ana say ye say wo car no onye so obi wo no a okoye ye wadwuma a wo hunu wotirimu hu say wo nipa we de obi obemom sika kama ntie so what you say so what you say enti say obi wo no mo a adwene wo de kɔ no say wo kɔ busum so afa adwene fita akɔ min kan to say busum mo ade a onjimi o ma ba akɔ onjimi ensa se na ye ka no eni ho saa wa nkasa wupemu abefri wupemu na abedase se nananom se mutimi buam na ade amehwehwe me nsaka bia me de wansidi ana bia me de akokɔ nti se nsaka wie no afa akokɔ no ana wansidi no fakɔ na wo hontɔ so what you say na so obu ani guso a daache wo ma no ana wo nananom na wo ha wo mo nti na me maame mo ne me nananom me nua mema mo a mo hwɛ ahwefo mo abucho mo hwɛ no ti no bebrebe eniam nyina akɔ so obafo oba bi akɔ abuchi no ba no wabu kwase a ebia na mfiri oba no eye numi bi ya dome wo fie ho no enti saa nome no na edi unya ntu kofo oba na so oba no ko betimi aboa na oba na firi wo nkyɛn so what you say enti se wanya se ye ya konfo yi bi ai nyakopon
enwo sra wo so anase yekuta tumi kase yebetimi ene saa tumi na edi wachi no a yes saa ne ma nyina akasa na kwan bi asese ye fa so ne afa so ne hwe bi na wo kan yo hwe saa kwan no a bi so nti na bi no adwuma ba enko ntem no ne ebu wo no ma na saa case ye dan so na saa case enye case ketwa ese wo ye no kakra na pa saa tumi na edi na chi no pa na chew kakra na o ka cho se obu ho na se mate wo de magya bibia enso still now na wo nyemu so ho nti na bi woni pa na ho no wase na adwuma enye yie but na fridi free so ho nti se wo ye no kakra na bosom na koso apa nipa na cha wa kwat se wo de asema kotu bi na hu se nipa na asema atwan no so oguso na wo kodwa atoa da krope wase magem o gem no abo se nipa kono na adwuma no aye yie nti abosom mo boaye abosom betima ka che se bosom som eyesene ena nyamsum Kristo sum mo samom abosom obi osum busum bia no papa obi osum busum bia no surade mitu mi nkodu obere so ati ase mi nko ya mi nko wi obi ade oba bu ni nsame ma ne nya aduane mame so ati ase ba bia musum adan ni mu ha oba ofum busum de a obenya asotwen ba ofum nyankopon de a wa ma o mere bebere so ati ase bibia wo ne mbre so ho nyako yesi nyame otoro bo onto ntem but bosom de oto ntem bosom de obusa de ma no ase sewe ma me obese na ma me yewe ma me obeye na ma me so ati ase nti eno nse ne yemfa ni agro ti so do oduma de koda bosom no a se de opese wonyama no obetima ya ma but ka ehunu se mfa na bo de enni enne de kofa wo haw ni nsunsa so e de bre amanfo no so ati ase ebuzianfo eguso ane spiritual father ene adwetwe nkomo no na nkomo no ayede papa afa de eduro no wo ka se wo message bi de ma o man Ghana afa edu ho no fa message no fa mai asema me ka kire nyina ne se apato no asema an meka na do aba no wafa enti no on the 7th aba na beto no mesro wo akwakoto de no na akofie no akohye ofie ko de no atwen anwumre de ebesie ti mesra hwefo mo hwe nyina Akan TV wo a wabuchiri fre wonua mo Ghana ha ne tu omofo so obi ato aba ne wia otu wie onkonkoche ne dem so oti asenti message am be ma o my Ghana no say but aban so de na do wafa aba no one touch onu obi a empre so wamfa aba na maka ebiem say emebubu me dan tungu minim de meka na wo right say me kasa fisi sunsun yas minim de mehunu ana yenko adwumasem so wo a wo problem wo a wo kodanda wo a wo ton ade ayento wo a wabuchi wo befo ba bia akoma ni se ma kirechi sunsun sem no ama obi eda ehun se de sunsun sem no esitie but we sa come platform no so a de wo hwe bi wo bia no kirechi bia wo bia no unsa beka wo Father One TV, Spiritual Father TV. Na the Father One TV na to aso. Na na kokwa pia kwa wa makra na beba. So tia se okọ hono ma subscribe wa bia wo hia be wo bia unsa beka. Awale se medika aka ho asem. Ma me so do obusa de ne ba nche se wo ba ne ya na ne ya yekọ. Eye mre. Sanchechire mo fa mo pa. Eye mre. Enti eye mre no. E de pacho mesro se obeto obo ase. Sikasam dia de enye mre. Ene ye take be 2 days and 3 days. Do physical. No anya sika. Yeah. Simple sir. Benta da ba mi sika no yi ni say. Ba say send dey bia na show there. Ya woji akodi na simple sir. Simple sir. Dey hia say amamra na nanom be kire no betime edi so. Apart from that bibia no ho. Amamra ni bi ni say. Yam brashi. Amamra ni bi ni say bia osana na bia me pay 5,000 euros nsi bia okay me bisa bia yebeto wenti bia no boboka bia 1,000 euros and say 500 euros so tia say to this 500 euros ne ba enne ana say chena no magina so mai bibia ma o sisika no ese ba ho na ba ho de opese o kire ya ha me ye ma o ya chena ha na am ya ma o eno e simple eno no kwanta ye betuma nya obi ye betuma bisa ne se ampo abaji sika ne bi ama na ye a odi ne fia wasine ne ka ne ye betuma nya obi sa me pese any moment bia baba bia da enne minim da besa ba bia no me pese me frɛ wo mo me pese me di number be ma wo na wa from so pese e da sei me ko interview e wo fada ho pese wo di adanse ana buchefo bia ma yesika bia ma wo mo amu wo hu ama bia mdi bia koto o makantum ama o hu si bia we ka se no ma hye nka da we ho fa number na mai na ye mfa cheku de mfa enti na e ma me ka sa asem no e di akire o ma hwefo mo hwe if say kwante kwa so we front ma tindi ene ho anyi ba obusa me onim ye interview obusa me say sika na yesi ye no send ma ya ma mabusuafo sa kwese se ne ye kwa bisada ko be bisa se mu yisika but what they wouldn't scare you ma o ma me yi ma papa yi ma o ne ba ma me so me kire na se sika na eyiye no obi ho mimi to mimi nua bi antifia ha
fi se me mabusu afo kaseti abosomsom wa mu Christopher SD fo enti bede na menua no waba me ho se menye bibi ma no so ti ase ebre bi menua bi ba se menya ade ma no me bua ne sika no akire no bosom sa afa ho sa akofa problem sa de bre me if se wo kaseti abosom me to a particular me to we see ase me hia sika se me sika bibi a ise me ye bosom amambre ma no enti se me ma me kra ba na se me ma me ka so hia sika enti se me ma me oba e be ye bosom amambre ma na nsa me ti ma sika ma no fi sika na fi ba bi na ba e free ba na se yenye bibi kokoshe ho so ti ase ti se anya bibia si anya bibia ankwa nkɔhye hɔ a betime kɔfɔ ha ɔba ntino bu ɔmo se nkante to obi hɔ no a ɔkɔgye skadu wɔnya problem ne ba bia wu ne yiri bia kɔ efiri sa ne ma no so ti ase ti ba bia wo yi ade no se wonya bibi hye hɔ so ti ase se me pe 1 billion na na betime kyem se bia me fa 50 million ne ma metoto no me bɔka 50 million toto sa de ma no wi na se me ma ɔmo wi a afi de bibia no obi wa kwanda o se metimi eyisu ska bia me pe bia so ti ase na nti se ɔka se fiti ya na se ma ba yesu yi skanti bi mame na me nkodi a isa pe Ghana nkeni hanke kwan na nke ya yi bi ayeye Princess ase na hokwa so ho o de ti abika say na anu me ka say obi nim na o di obeje ni TV say o nipa kwan di loto 1.8 billion na o he nipa kwan pampa bo bi e hye ne na tade bi a o so di loto 1.8 billion na otumi say adwene tene na magidie ni ho okọ no kwa sofo hwe adwene wa boye yo papa me de me in particular me ma ha no de maka asi so say problem no me ha no sikasam no ene kontem but a walesem adwuma sem no eteki bia 1 week but eye tire obi de betima konne ye hwe iwura sunsun na so adwuma no didi wachi no enso emmoro so a betima teki dia 3 days so what you say ntiti manya san cheche we say amamo ante ase na so wo frɛ me na so put pressure on so a mesrɛ mo ne diem mesrɛ mo me maame mo ahwefo a mo hwɛ ye mo ntini yete ho Ghana ha nyina sunsum nyina papa eneme Ghana nyina sunsum papa eneme me ntena ho emma obi enya me babone na me ankasa mo suma koyo obi bone wo frem na se me mamfa eno nkyere se mazan sa the word no me mpebi fi se nyamfo adia me yewa obi wa no ka bibi kyerɛ me a etia me ba nsunsu aso na kɔ me ba so enti me pese me obi bɔne enti me so de busade na ba na se busade no e be 2 weeks se nwie pe ya me soro nya abotre ma wie ma nkunimdie me si nyankopɔnti na na nti bibia e be kɔ enkan e de amo ahwefo mo hwɛ enti me srɛ mo ne die mo da woroma me srɛ mo me nsada me nsayam me boy say papa san krai a omo yes coming no oboa omo di omo adwene bi ti abrofo me ye omo dwuma kwan ben cause and on kan wan asem da me because obi afre bi sam da won sa scammer no so eno te say omo say abrofo no be fa ye na nanu meja pade kwento omo so ji omo ade omo no de no akwati se bibi te say frauding no omo adwene bi ti bi nyaji anyway wadi bi ho no a ye de ma wo mo udi so udi sade no a bibie ni ho no mo akwese kafra kyese bam kasa asem so obi ekum nipa na akogina court asem obeka kyere court no judge ntimi nka bibia se wo pe okunipa kra wie mutumi ene mama no but me particular sade de me pese obama ha me yesade na ma wo lanka wo ho media me wo but me nyama wo but me ye e de manipa e de gisika so what you say me ye de manipa e ka asem kye nipa to nipa na koma so ni obi request if nipa na obi na nipa na e de ama no eno sade a betumi achami obi e say oba bi youngest slay queens ne bi akonya mama na opese oje mama obetun aba be shafa no sa so obi wa brochire na odili ya no mayi bia na so oton ni boy ha ba bi obefa bia na obi yentimi nka hwe nche ndo obeka bia ye fa na na musa ha me wo sa me won nipa bi be set 10 bi e wo America sa de no bi dili ma wo mo so ti ase ndio bibie no mo beka but akokɔ nto bedwom so ti ase three father yem fa wie woman lotto number lotto number Ghana ha lotto number me ma bi first father na dem but abruchire di ope abruchire lotto number me ma but eno no mi hwem na se emwo wa emfa ba na ma wo obu ho no na o ka kire ne se lotto no we say no mi hwe wo kra no di aba no ma wa ento mo kan san na mo charge o ma se mo charge an san na maka obi wo ho no mo obi wo ho 83 so ti ase obi wo ho no mo obefre me no
ne bia me drive mesi bia me dru fi a me frɛ and I say best 30 minutes time frɛ me but bia be 30 minutes time no am frɛ so but bia time mama trasa me wura sunsuma me adwuma no ene de ho bia no betimi aka akyerɛ so but so frɛ me in normal dia metimi aka akyerɛ bia frɛ so mo didi bida oh me wa Canada phobia be me ensa nan a mama mu bia mo modi ana me wa America so nipa be say 4 or modi bi Dinti ani bisa dance ense nipa eno ma be fam abrochimre ho se we china mesi a wa pa abanti me amempe obi a obetumi ayeden aka ne hawa che no am se are ho o se agegi ni sika saa any day o ha no mo na pe o ha no mo medical kan bi se okọ nipa ne nchen a dika bompa ye ana nipa na ufa no number na obefre no a hwe tie eni bi wo som ye din won tika sakra tie eni wo som ana hwe de wakoma be ye wo wakoma review say free nipa na free nipa but wakoma nkyere o say free nipa na emfre me kwa mbetuka na se makoma chem se mami ntuka me ntu me kwa menya problem it catch no yeah oh but enipa no number no wafa no why na the tension wo ontie bibia e wo na som ti de me ya papa se me nya time kyerɛ ntem se wo kom YouTube wo no me nya time kyerɛ niema e wo ho so what you say ti bisa bantre si ya kase ya kan be kan ma de achi ti bi maame mo no me papa no mo ahwefo mo hwe me so mo nyoma konfo se obi ba wo nkyɛn na so obeya adwuma na obi frɛ wo na so wo su na so wode ne how to woni mu a me srɛw eya botre na abenya ama nipa no ana me maame nso mo de ne me papa mo de mo bisade ekoto akonfo ne asofofo nanim no eya botre but de betimi aka kyɛ mo an se wo hia moa bi na se wo se sunsun bi edi unya na sunsun bi wo fie edi unya emfa nkosofo pe konfo na nkosofo pe konfo okutatumi nyema wono ho it is spiritual father yeah nyema wo ho na me boa enchi nkyere nkamfo no ho so enkyere nkamfo no ho pe saa sunsum nipa bi isa but nkosofo odi wo ha na china na se so aka chi aso dem se abosonso yan kwatasem do problem akokwa che yankopon ozo se me yanko se de na ye ntie enu nti na asofofo no ti na asofofo no this time no omu problem no omu ma amanfo problem ekoso hwe nipa bi obefre obi a no asofo aza no so ka comfort a comfort no mu no so this one me share ye comfort papa fo ebi me de oba mo me odwuma de no edi ebe yeye ebe yeye but em fa ne se oba ye no 3 days no ebe yeye 3 days ni isikasam but say adwuma bi ho no mu a e fa wale sem ne eyi 3 special for that na mutum set time to so kwa de nya wo na wo ye tumi bi na eye tumi na e ma o se kaza time tumi ni na eye mini tumi ne nante tumi ne wode me tumi ne okoya adwuma na wode me ho mfrɛ na eko sort ya say sort ya say na adwuma ne ye adwuma no tie ye adwuma ne enim time adwuma no omadwuma eko yiye ntem sort ya say on se kai wono so ba ya wase gese wode ko adwuma so ohu saa na adwuma so be na simple simple so ohu enti we no wafa ne sesi ya o be ne sesi ya ama wo oh but uche ya afọ ade bia se ji se chira so ye sunsun nyuma no enu ase pie ni so oh enti na pese ahwefo no nya tam come YouTube but ko so subscribe subscribe ka sa channel ese na mka se shira kan sika maye ni ye manage ade ma on kan sika ma o spiritual father no kura no a na nse ni enyawo se e ko di baby wa no madwum enti afa ni waba enti no what can you say no mehwe na spiritual father TV di no ko ede spiritual father TV papa TV papa TV e say kwa mesesa no spiritual father na fi so papa TV so ede no ka men TV da wa ka obewie onyo bi say yanka o ade ba chiro obi ewie o fakura papa TV o papa one TV sunsun papa TV sana me no se sana me be change no me change no papa TV okay ye wie spiritual father ye wie na person kan bisa ye say Sunday no ma onu aba na fire omo kaza na do bewu no but wonya aka na member ho bi na come topic ho nti wa wie mame for 2 minutes wie na yempo me kan say asofofo na mo hye nkombo na ni nyina wadaro ma mo nyina mo njai ti nyame mfrɛ mo a mo mpe ba bi ntina na je na mpe ba bi ntina omo nyame mfrɛ mo mpe ba bi ntina me si abato e beto awie no ho ni be hu se gala ina asofo a ojini di kaka yo su be mpa de bia lo nso so ye de kaka waka na ho ade nyakuo na mate
enkaka wa ne ye wo mu ne ba na osu be mpa na asefo nye ko na mwate ekuo bi ti se dey se ekuo se esuo na eboyi na na mko gina ko ji mu ani da bi sabentre eno de o kan sa hwe me maame ma eto yi me maame ma yes 7 akonfom yi no asofo ebe mi no so ti ase enu ti enu che se ye atamfo ana mo but dey am kasa say na no akwa ba maame agada program Andy no o kan se miyom shi o si opa mo ko program bi onu na ko gina gate okọ na asofo nsampa tata mo na obi aga ozu ko obi se ne yare ko ya o da bi me ko ye no manko hu ensa ne yi me kura man hye da man che me ko be 9 o'clock me firi obe 1:30 but manko hu ensambia asofo no ne wo kita hodie be menini ni enkuta hodie bia menim so ye sofo awoye nyame adwuma woye sunsum dwuma na mso wa ma sofo bi edura na odi place chair na ndi humbia me pacho ono de mintimi enka na sel efise me hu ni boni bia efa ho ogya nyame me hu ni boni so ati ase antine de so powerful pa me hu no boni bia fa sunsum sem mu so ati ase asofo me hu mo boni mu no ti se ebilinza da kwa yi adom ebilinza da kwa ya ka fi nyina woni na asofofo fi nyina no wono no ensem ne guo prophet 1 the nation's prophet wono nya prophet 1 yo the man na prophet ya ka asofofo no asofofo ni nyina na no me ya be video na maka se nso e da wachi anu ha no be eso ekueku se nso e da achi anu obi sa frefre se memeboa wa threat me pa me na manka won se manka ncho obi friend for mama papa na camp se adna me ma beja no wa ya aza se nso na e ba ya na me true challenge man no ade ti na mpa kro man ade ja me won friend se o dey am se me na me so no me number was won friend me father won na say dey makacho se shia me 1-on-1 o se ye bo etim na ye nya no me say o makacho se on shia me 1-on-1 na che se nso min chane niema ni so me kire no se na kura bi o se na kura chief o se hwan yo me kire ne niema o timi shia me 1-on-1 me kire se tumi ekuta me bi ne kuta wo mo shia me 1-on-1 me kire se tumi ekuta me bi ne kuta wo mo njafa woni opambo hwan na abi opambo ma bi che no ma benche no dia na odidi adanse ye bi di adanse se tumi ekuta me bi nkuta no huhu me kuta me bi nkuta no o kakadi no wa kwe na se kwe wa gane no aya nyakubo tumi ara se yakọ tumi eya nso tumi ba ti se no sa suo no huhu nyina akọ apoma ma nsuo no sa suo no o mapa no so ti ase huhu nyina akọ apam ama sa suo no mapa no ti kwe no gane eti na no se ona se ko da ni be chere ma na mhwehwe we me ha na me season na afsha me ha mani nsia biem so le ha we dia so we me mo bi chance kra wo ya ka kra be sakra me ma na kwa ma nensa hwe me afi bedru bro nya me twa na ntwie ma no me twa na ntwie na ama no anti wo mo na wa fa no yeah me di ye adwuma won so sofo so ba be ti bi akoye adwuma na ko adwuma be so on lo nyankopɔ tumi na ye adwuma nyankopɔ tumi papa ya ka enyina yamfa bi anka ho enye de ana de ya ka nyina so ni nyina na na kure todo miminsin so mansa na ha me pem ko manim enti sofo bi no so pese pem ko nanim bi ate se me bia no o mfesi me da ko me shede aba na sofo no mbeje duro ha no wabobo bidin a kire ndi ba metima bo but asa sofo fo no sometimes no asofo nyansafo no omu nyina ubon sofo bia onim nyansa bia no o me kasantia nsu o si ya ho na onya ne tumi on kasantia nsu o kasantia bosom so ti emphasis we just fare ehwe wa kwan be na be hu mampontia senua wo chichiri benche ba bia wo biara me kumase mampontia senua wo bruchiri a ba bia wo biara wo frem whatsapp obi nyama na wo frem yi no ma kwa bi nyame wo hawo ni kwa na bia da wo su bia na mani bia da wo su bia ne ma me nsa pe na me TV so me ka HIV AIDS and obi oyala ni fried test so mfa ma na obi oyala chacha mfa ma mintimi muawo apart from that no ana awale sam ni adwuma sam no me so mo de ba me se ya munya ho abotre kakra mfa ma ye bibia no ya abotre so ati ase obi be ba ne ya ne de be yi obi be ba echena ne de enye yie so ati ase no nchese bi adwuma no yintimi nye ena se adwuma nso yie so esere mo dawroma se de adwuma no enya nye enwie pe ya mo kana sa de adwuma yie nso a mo magina fidie so na mo nka mo obi ehun se adwuma no aye yie so ati ase ya konfo papa se num no mo nko asofofo ma ba nyina ne ya trofo nko na gu ho so ene sofo papa bi ani ho so ati ase na so osu empire papa
me say and asofo na aba ne papa fo bia hye dani ho ene se omoye taze emu be handed so what you say aha asofo say nkofo frɛ no mo kan mo hawa how ben pan ya mo ta ka kire papa mo hawa ni o mama te shock buchefo wo hawo won se me kasa na kofo buchefo wo hawo ya omutimi kan na ma yedi na mgina so bi suma wo mo bi ne sen pese esuan de o bi ne se awalesem adwumasem pipesisem sikasem ti abojeso hia sika titi papa hawo mo namu no endam namu no mo namu wa buche no papa no be easy obi okwa busa no otimi kana hawo ne hawo chewa na ka chen se bi on fa $1,000 mpokura mra so papa $1,000 kwa mba buche da kwa boso me sukura me hu bi da na buche bese boso me hu bi da but abra me Ghana $1,000 me buniska I'm sorry. Skura. So no pay kwa no my use ska bro. Skura. My use ska bro about be $2,000 na pay me so leye. Did na decide na ba. If you know me ya bi. No me no. So call na abrabomu. So obu ho no wo ko no wan krafie. Sunsun bi di na chi. So on fie wo bosom wo no wo ko no wan kra bosom no ana se nkonwa bi no fie wo ko wan kra nkonwa no so what you say no akwa ha no bedi wachi ya sikasem hwe menya sa ta ma chire sanche chi nyina ondo ya fans ma sheda aba sesi ewia ye come me platform no so what you say nti sanche chire no me sheda aba na edi san come because the ntia na me bi say sa asem and the woman me fe on pay ni bofu de na ye me odu na sa de ntina me so na me interview akomfo ade me tumi aye owi ase ano no na mka woman ne say ono na onjin de a nche so obi nya de engine because wi ase no bia na gidie ye ti Ghana he yaje abozunsom adi yaje asofu asore edi ene ade nkramusum so ade edi esum bebre ho yesi ni na freedom of worship so o ti aboche no de yakopon adom ho adwo sunsun bi hawa enche se sunsun mi ha nipa ti me kaza asem kire no but enkomi na be betwa wi amusunsunfo se ade amusun kom ne sa hawo na bre na mo solve na nkanya azan ke be boy nsem amamo ne adam ase papa na me ka se djumadie ne de yegusu o ye die but enye binum nyina ane di djuma no me gina me ti asesi ye kura no enche bia me betwa brichiri ai ya binum amamre ama wo mo si ya meti wi enche kura me be frɛ nipa nya se bia mo bakura na ka bia nipa no kura kama fɛ na ma no e de brichiri na ba mama ye mamamre ama so oti ase obi wo ho awanye enti me mo adwuma mo nyina me ka mo adwuma nyina abom na mamre bia se me ye bia na ma wo se me ka se bre mi di ka se adwuma no so bi kwa chedo so bi kwa baby so oti ase fi se adwuma no e do so a ese se wo che na obi anya ne de so oti ase e bia wo gi nipa no 1 cedi kwa 1 cedi na de nipa ne bre wo no 1 cedi no entimi nya adwuma no ade bi ka se me e ma me pe wa se o ka se so obi de adwuma kwa bre na ntumi consult obi but e bu an so bi sa fese me de adwuma bre for wanye na me ntia se anu na magical chiro ma che on kan chem se manyi ka se adwuma no enyam delay me kan se delay so oti ase e bi won mo bi obeka sa atena che obi akọ e bi na adwuma ko de by 3 days cho person ne yai no e bi asa odo ka ba ye fitani ba wa be fa koi yemfancy na yenji na echi akwa na ho 0244481611 0244481611 Kumasi Mamponten Asenua wo the number no say go screen so mo bi ohia bi ara frame wo frame a be hwe kwan be fa so a ye be boa mo ma cheche bi aka bi ha no kom platform ne so ye koso sisi ye ye be si ene spiritual father na ba ye twen komo no edi ne ye bench robe kokubo for minchi ana minche media police e da sa wo hwe ye me papa ye nduru ha me mo di mani makose kokubo for ende se ne de ba wa continue de onso be ko si before se wo ya na ye man fan for se ya na wo ye mo me show boy nkwa na ba hwe show boy ba ya e bia o mo ka kire no me obi anka kire me se me ba be ka show 2 weeks kwanza na ye ne do so one fan so ma ano de so ma aha na anu ame oho ya ojenyame o din birthday o se ni mo ko ayi fo bi so o di an kwanta ai o se ni invitation e ma me sort ya se eti se ya me ko na so ka se ma mfre wa na ye de me magu asem ye ni patitiru sort ya se aha show boy ya fa so ba show boy bi ma me wode nso mo be ma me wode sort ya se aha bi ma me wode na okọ wo twene de ne ko ye so ahu ntimi se kwakubofo amfrɛ me a me so de me papa ye ne me kwakose da ben na yes any video ni man se 24 February
24 mo enu okana menye sika me akwa beje ye na enu okana me sika kase aha aka 2 months time tie ye ni de enya yiketwa aha emema nua nyina emema nua nyina ba enu ba de sina gongo wo baby no ya we de ono oji ye ho wono o ya we wonim date no enya ono kura no wo ba no wo je lukota na eba sika ga yo wo ba sika ga wo ba no ono kura ba ko mfaka wo je lukota na eba yeah ayi no wo ba je lukota na eba enti nsanje ne besisi enti saara pese enso ba ndi man search ni be do competition o mko si ya o Kofi Boakye ya se social we duro we ato mo onsem ye nipa bi a me ntra platform so nkasanti akokubofo minye bita minim no ono so nimme so ti ase minim no e wo kwamboni bi na menua ba so number bi a e ma sanse me nyina ba efiri api abrebeka nanka mistake so enye se mistake enye mistake ha say mistake na o ti obi anu asam ya ade a me ba kwakubofo no ono nso so no etie nipa bi ano we tie ha na we tie ha ana koyem but nei na ohun se saa ne ma nyina mu nyina hu mu entotoye etutuye no watimi wakam bi untimi amanze si o muta ehia kokubofo na agrada o muta ehia di nkom ntimi mpɛ mu nka so mu hia na mu nhia se afa o mu do na afa eya sumdue se na obia na ma hu se hwɛ mimi wiasa me woni pa bia me be gidigidi bia sa nipa na me ne ka minua ba nipa oni be gidigidi bia last month woni nipa na esa kwa nipa ba ko so what is nti se odi akire na so ko ni nipa no kokon a be big mistake so what is edi kokubofo woni kokubofo ntokwa bae manka bida mimpese meka bida so what you say mimpese meka video na wa ya na ne hwe nya fe yemfensi da wo fo be san abeto aso yemfensi e da se wo hwe ya adum nti amen Akan TV, the internet, bro. Subscribe for more.